magdugang ko og outlet 220 volts nga outlet dere para sa gipalit nga welding machine. Okay, mag-practice ko welding sa 110 naman so nagpalit ko aring double pole nga 30 amps diha para makahimo ko og 220 ang connection. So nataod na ang double pole nga breaker nga 30 amps. Nahuman na og install, testingan ni ron og pilay voltahe kana 247 240. So atong kinahanglan 220 para mapadaga na to ang kuan para mapadaga ng welding machine. So nataod na ang sunod practice na lang sa welding.